yummy food. Hi, John! Happy birthday! Ano yan? Nakakuha ka talaga na yan. Very good. Kain tayo ng lunch. Hi, Faye. Tandaan lang. Excuse me. Uy. Si Faye. Ano yan, Faye? Ang hanap mo, rice. Hanap ako ng rice. Ha? Hanap mo yung rice? Rice, wait. Hanapin mo. May ba tayo? Hi, Joy. Smile. Wait. Hey, Joy. Cheers. Yay. Happy birthday. Where's Daddy? Let's see. Yummy. Happy birthday, Joy Joy. Did you enjoy? Blow the candle. Wow. Ano kain mo? What's a blueberry yan? Pancake? Waffle. Waffle? It's your favorite? May dumi sa ano mo? Face. Thank you. Wow. Salmon. Yummy. Sarap. Kain tayo. Wala pa si Daddy. Tapos ito namang cake. Pangpapayat cake. Sarap ng cake. Unlimited coffee diri, guys. Mga untang ng kape niya. We drink ano to? Milo coffee. Iced Milo coffee. What's your favorite buffet? What's that? What? Sorry, Mom. Yummy! Happy birthday, Joy Joy! Yay! Happy birthday! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Hey! Hey! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Maligayang bati! Maligayang bati! Maligayang, Maligayang, maligayang bati! Happy birthday! Hello! Yay! Sige po. Wow, I'm so proud to my kids. Wow, don't worry guys, yung kamay nila nakasanitize na yan, malinis na yan. So no need wear gloves kasi donut naman yan. Ang hirap naman mag-gloves sila, mag-form sila ng donut. Wow, nakaka-proud naman yung kids natin. Hi Joy! Hi Faith! Oy, may customer na daw. Yan, ready na tayo. Ready to cook na rin to. Galingan nyo kasi ito ang mga best seller natin, yung ating donut, at waiting na rin yung loaf bread natin. Okay, purma. Okay. Okay, kuna. Si kuan man na day, si Alucard man din eh. San Goku? Kana. Power. SS na SS. Grabe, oy. Ang balot, hurot yun. Balot ni Bagyo, hurot. Adwara yung mong ikuha. Abi na kong katungkuan. Guy. Na! Dara, may CCTV gani. Dara. Sa'yo, ma'am.
This video guys, cinnamon roll, sobrang sarap. Ang gandang tignan. Wow! For only 5 pesos lang. Best seller din to sa aming bakery, and of course made by our master baker. Wow! Sarap nito, bago-bago pa siya. And of course marami tayong new bago dito na mga bread. Hapon na po. For today's video, naatay hupya. Sobra kalami guys. So, nanay ko diri sa baba, ug ni-check ko unsay bag-o karon. Sus, gilasahan dyan na ako ang hupya. Dako kaayo, di mo magmay sa 5 pesos ninyo og lami. Inani na hupya kung ginapangita guys. Kanang ganing dili nimo malasahan ang lamas na sibuyas dahon. Tapos tanawa. Sulit kay mong 5 pesos ani. So, dara diri yung gihibuhat sa among baker. Blurred man akong cellphone, oy. Nanawang among hupya. Puting, guwapa, ha. Lami kayo. Blooming na kita karon for this video. Nakatulog taog 6 hours. Kalami, saan ako pag-diet, girl, kung napay half moon, ha? Wala itong half moon. Sorry. Guwapa kaayo. Hala. So, first na baligya. Ay, init-init pa jud. Bago siyang luto, init pa. Kaya to. Humok kaayo. Wow. Saan ang pag-dietan nyo? Mga pan naman po sa malami. Pag ko nagmahay sa mong baker, bala na mahal-mahal ang amo ang ginabayad sa baker, pero sulit po ang iyang ginatimpla. Mao nang makabuhi sa bakery guys, kanang makajackpot yung kag tarong, butan og lami na iyang ginabake. Hindi ka magmahay, sus lami jud kaayo. Anawa, kalami, humok kaayo. Mura ka nagkaon og pulburon, kanang kaning ma-feel jud nimo ang butter, yung yang pagka-creamy na half moon, di ka magmahay. Swerte kay kas kung silingan ta diri sa Matina Kawayan Drive, Matina Highway lang. Matikman niyo mo ang mga panalami. Sulit yung 5 pesos, di mo magmahay guys. High quality ang atong mga harina ginagamit diri. Kaya order na. Oh, ganda. Baliktad. Yes, sir. Ito o ito? Saan mas maganda? This one or this one? Wala ko brown. Saan mas maganda? This one or this one? How much? Aninda sa pande kiri. Wow. Joy Joy, bangga sa debate yan, bangga. Coco Joy, Joy Joy.
kanilang paborito again. Ayan, happy kids. Oh, may chia seed. Ayun, oh. Yummy. Ayan na sila. Wow, sana all. Mother Earth. Oh, sarap. Sa Joy, nagamay pati mong gitilaw. Nami kaayo? Sana all. Medyo kay ilong, kasa ka na ilong. Our favorite, Tokyo Tempura. Yes, the freight is here. Let's eat. Mainit pa. Tempura. Cheers! Init pa. Kain. Ang pugsun man, init pa man. Nabayra lang po ka ni Joy. Sila kag bugot, Pete. Smile po, Pete. Are you okay na, Pe? Choy, okay ka na? Bayad na ako ha. Wala na akong utang. Okay.